भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत नरसिंहपुर पंचायत रे बासंती पड़िया ठारे बहु आडंबर रे धूमधाम सहित चलित वर्ष बासंती पूजा अनुष्ठित होगाकू जाउछि। एथिपाई प्रस्तुति आरंभ जोरसोर रे करा जाउछि बोली कर्मकर्ता कहिसंती। चलित वर्ष 8 दिन धरी मां को पूजा अनुष्ठित होगा सह अपेरा पार्टी पड़िबो बोली जଣା पड़िछि। एथि निमंते समस्तक सहयोग लोडिछंती कमिटी सदस्य। समस्ते उपस्थित रही संपूर्ण सहयोग करी सफल कराइबाकू अनुरोध करछंती। भरत कमिटी कौन मुझे जन सदस्य अच्छी कौन कहे बासंती पूजा जो हूँ सर्वपुरातन पूजा ये बदल आप कौन कहे मुझे चाहूँगी आम पंचायत सब माने शांति भीतर कि ये अनुष्ठान गढ़ी आमर जो साथी समस्त रही से इच्छा या यही कथा बार्ता देजे जे ना ए अनुष्ठान आम आज यात्रा हो पारे तेणु आम फ्री सर्विस मध्यम रखी आम लोक मान ये अनुष्ठान को ठुल करवा पाखर मतामत नवा मतामत नहीं अनुष्ठान दायित्व नवापाई किसी लोक जे रही दायित्व से था कि आम सहित समस्त सहयोगटा रही आज शांति रखा आज जाबत आम बड़ बड़ अधिकारी अच्छा से निज निज भर दायित्व किसी ननेले भी पाखर जब बसी रही भी ताकू देखी भी लोक मान विश्वास हम जे हाँ ये जड़े फोनधर यार उद्देश्य कौन मुझे बेपार लक्ष्य चाहिए हूँ तो टिकेट सेल करता आज मुझे टिकेट सेल करना मु केवल ये 7-8 लाख टंकार कि जिम्मेदारटा मो मुंड को नहीं मुझे बाट जो आगे की जाऊँगी सीटा हूँ केवल मो माँ पूजा बासंती पूजा के दिन धर चले कौन रही मुहूर्त एठी आमर 7-8 दिन आगु तो 10-12 दिन लगुला बर्तमान जो पूजा होची पूजा 3 दिन जो दशमी पूजा दिन आ कई किसी थे सब बंधार तेणु मुझे चाहूँगी ये जगार सब दुकानी भाई मान को भी मुझे चाहिए जे आज ये यात्रा हुए तो दुकान बजार सब किसी इनकम बढ़ीज जो 7 दिन 8 दिन आमर ये मेला लगे दुकान बजार जो बेपार हम से साहाଯ୍ୟ आकार आणिकी दानपात्र दिंतु आमर गोटे दानपात्र से दानपात्र देर आपड़ जब चाहिए 5 टंका देवाई से दानपात्र दिंतु मुझे मसे है गाड़ी की पेट्रोल पकई आम गाँव के आम घूरुचु किंतु आमर गोटे लक्ष्य शांतिर जे भी देखु शांतिर बसिक देखु आम आईन दिन धरिक कार्यक्रम चले 10 दिन 12 दिन चले यही थर तो 8-10 दिन आम परमिशन आनचु परमिशन माने इलेक्ट्रिक पाखु आनीचु आमर फायर स्टेशन आनीचु आमर थाना आनीचु कलेक्टर पाखु आनीचु सब सुरक्षा भीतर होती किंतु मोर एति मु हाथ जोड़िकी निवेदन करुच्ची जे आम जनसाधारण आमको टे साहाय्य करूँ मोर आ माँ किसी कहवाई चाहूनी मो संसार मुझे जहाँ करवा कथा मुझे कर सारी मोर केवल गोटे लक्ष्य शांति रखी वर्षर के आम थे ये गोटे मेला करवा आम पंचायतवासी समस्ते बसवा जदि पंचायतवासी यदि चाहती ये जगार कि कौन गोटे अनुष्ठान थिला ताकू यदि गढ़ी तुलिया जदि सत चेष्टा करती जब चली न पार्थ खाली यदि आसी बसिक रहे भी ता मुह को देखी दरकार पड़े जड़े 5 टका दान कर किंतु आपण मान के जो भली के टंकार हो के कथार हो मु समस्त को यही निवेदन करुच्ची जे समस्त आसी मत सहयोग करंतु आ सहयोग मत नुहे मो माँ को सहयोग करंतु मु आज आपण मान यही निवेदन पहुँचाई चाहूँगी जे भाई माने भी समस्ते मो कथा शुणवे समस्तकर मन मु समस्त तो भेट कर पारनी तेणु आपण मैंने आसी प्रतिदिन बासंती पड़िया मंडप पाखर संध्या 7 घटिया समय ये जगार आम सबू समय आम ये उपस्थित रोचु तेणु आम सागर मिशामिशी करूँ आम सहित से सामिल हूँ मुझे कहीकि पाखर क्षमा प्रार्थना करपात्र घर बाणपुर आमर ये अनुष्ठान बहुत दुख कष्टर ये अनुष्ठान तैयारी माने ये अंचलर बहुत माने किछि किछि दान करिकी ये अनुष्ठान होती तेणु करिकी समस्त को अनुरोध आमर पंचायत हो बा बासुदेवपुर ब्लॉकर समस्त व्यक्ति की अनुरोध कराऊँगी किछि किछि अर्थ बा
କିଛି ମାନେ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେବାର ଅଛି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଝିଅ ଛୁଆ କି ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠି ପାଖରେ ହେଲେ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ ବା କିଛି ସହଯୋଗ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ କର୍ମୀ ବା ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦୀ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଏଠି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ହେଉଛି ନରସିଂହପୁରରେ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବୋଧେ 85 କି 90 ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ବହୁ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜିକାର ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣ କାମନା କରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ତମୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ 4 ଦିନ ହୁଏ। ତାପରେ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କେତେବେଳେ କ'ଣ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି? ଇଏ ବୋଧେ 80-85 ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ନାମ ଥିବ। ତ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ବାସୁଦେବପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ପାଇଁ? ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ତଥା ଆମ ଏ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ହେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଗଢ଼ିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଆର ହେଇ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବହୁତ ଦିନକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭଲ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଭଲ ପାର୍ଟି ଆସେ। ଆଜି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଗଢ଼ିବା ଜାଗାର ଛିଡ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଗଢ଼ିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାଆର ହେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆମ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ, ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା କେମିତି, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏତିକି ସାହସ ଦିଅ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଟିକେ ହାତ ମିଳାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ହେଇକି ଚାଲ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।